पास अल्फाज नहीं इसके लिए कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इतना घटिया इंसान मेरे अकेले से नहीं और लोग बच्चों के साथ भी ये ज़्यादती करता था। बाप को रोते हुए सारा वाक़या बताता है कि ये जो अली हसन है ये मेरे साथ बदफेली कर रहा है 15 दिन से। कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो उलमा इकराम है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे बहुत ही कम होते हैं जो जानवर टाइप निकल आते हैं और यही बदनामी का सबब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफ़ी और आप देख रहे हैं MK डिजिटल। ज़िला कसूर का इलाका है जी बैरवाल, जहां पर एक दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कैसे कैसे दरिंदे और जानवर नुमा इंसान मौजूद हैं। इस तरह का जब भी कोई वाक़या हमारे सामने आता है तो खुदा की कसम अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। उमर फ़ारूक, बताइएगा ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये इस कारी पर, उस्ताद पर इल्ज़ाम है या कोई हकीकत भी है इसमें? मकसूद भाई, ये एक दिलखराश और अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो तहसील पतो की ज़िला कसूर में पेश आया। होता क्या है, ये थाना होता क्या है? अच्छा, ये वाक़या जो है वो थाना सराय मुगल और उसका कस्बा है बैड़ कलां, उधर पेश आया। उधर एक मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और ये मलक अमीन का बेटा है, मुकर्रम इसका नाम है, एज इसकी 14 साल है। बाप अपने बेटे को दीनी तालीम के लिए, हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए इस मदरसे में दाखिल कराते हैं। और ये कारी साहब हैं अली हसन, उससे बैड़ कलां गाँव के साथ ही एक गाँव है बगियाना, उधर के कारी थे। ये उस्ताद मोहतरम बच्चों को पढ़ाते थे। इस बच्चे से जो जब हमारी मलक अमीन साहब से बात हुई है, उनका बताना है कि मेरे बच्चे के साथ 15 दिन से बदफेली कर रहा था। 15 दिन से बदफेली कर रहा था। ये 30/7/2026 को बच्चे को पहले 13-14 दिन से ये बच्चे को साथ ले जाता था कमरे में। हर मदरसे में उस्ताद कुरान उलमाए कराम के लिए अलहदा कमरे होते हैं, उधर ये अपने कमरे में ले जाकर बदफेली करता था और उसे डराता धमकाता था कि अगर किसी के सामने तूने बात की तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। और ये बच्चों पर तशद्दुद भी करता था, बच्चों को खौफज़दा रखता था, पूरी क्लास को। अब जो बच्चे से जब बात हुई हमारी, उसने कहा कि मेरे अकेले से नहीं और लोग बच्चों के साथ भी ये ज़्यादती करता था। इस दिन 30/7/2026 को होता क्या, 8:30 पे जब कारी साहब जो हैं, ये मैं इसको कारी नहीं कहूँगा, मैं इसको एक दरिंदा इंसान कहूँगा। एक मेरे पास अल्फाज नहीं इसके लिए कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इतना घटिया इंसान जो हमारे दीन पे भी धब्बा है। होता क्या है, ये कारी साहब जो हैं, ये अली हसन जो है, इसको कारी मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कहना। ये अली हसन जो है ये करता क्या है, उस दिन भी उसको पढ़ाने के बाद कहता है कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ, अगर तुम मेरे कमरे में ना आए मैं आपसे तुझे पूछूंगा, तुझे मारूंगा, पीटूंगा। पहले ये उसको साथ लेके जाता था। इस दिन बच्चे को वक्त मिला, मौका मिला कि ये कारी साहब अपने कमरे में पहले चले गए और बच्चे का इंतज़ार करने लगे। ये बच्चा कमरे की बजाय खौफज़दा होकर भाग के मदरसे से बाहर आ जाता है और चीखों पुकार से चीखता हुआ अपने बाप के पास चला जाता है। अपने बाप को रोते हुए सारा वाक़या बताता है कि ये जो अली हसन है ये मेरे साथ बदफेली कर रहा है 15 दिन से और बच्चों के साथ भी कर रहा है। और सब बच्चों के साथ ये अलहदा उनको डांटता भी है और अपने प्रेशर में भी रखा हुआ। उस्ताद जो जब मारता, 1-2 बच्चों को मारता था तो शिद्दत करता था, तो दूसरे बच्चे खौफज़दा हो जाते थे। इस वजह जब मलक अमीन जो है वो उधर उनके साथ 2-3 और महल्लेदार, उनके अजीज़दार मस्जिद में आते हैं, ये भाग जाता मदरसे से। ठीक है, इसको पता चल जाता है अपने करतूत का कि मैंने क्या किया होगा। बिल्कुल, अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मुकदमा दर्ज हो चुका है? बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हो चुका है थाना सराय मुगल में और पुलिस जो है वो उसके लिए छापे भी मारी उसके घर पे और मुख्तलिफ जगहों पे, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। ये मकसूद भाई पहले भी हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हो जाता है। ये लोग जो हैं ये हमारे दीन पे धब्बा हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से, जो मदरसों के उस्ताद कराम हैं या जो मदरसों के ऑनर होते हैं, जो मदरसों को चला रहे होते हैं, कि इस तरह के जो इंसान हैं इनके ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए और हर मदरसे में CCTV कैमरे होने चाहिए।
حالانکہ ملک پاکستان میں بہت زیادہ جو علماء کرام ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایسے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو جانور ٹائپ نکل آتے ہیں اور یہی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل مقصود بھائی، اصل میں یہ دیکھو، اس میں علماء کرام کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی ان کا، یہ ہر جگہ پہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر یہ دیکھو آپ ایک چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اب جس بچے سے زیادتی ہوئی ہے، کیا وہ ہمارے دین پہ فوکس کرے گا؟ کیا وہ آئندہ یہ جو اس سے زیادتی ہوئی ہے، بد فعلی ہوئی ہے، کیا اس کے بعد وہ کسی جگہ پہ اعتماد کرے گا، کسی مدرسے پہ اعتماد کرے گا؟ نہیں کرے گا، کسی استاد پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی نفرت انگیز جو ہے، یہ تشدد سے بھی زیادہ بدترین بات ہے اس بچے کے ساتھ، اور جو بچوں کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے۔ اگر یہ والد جو محمد مین صاحب ہے FIR نہ کرواتے اور بچہ یہ ظلم سہتا رہتا تو ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ یہ کر چکا ہے اور آئندہ کتنے سالوں تک اس نے پکڑے نہیں جانا تھا۔ بالکل، یہ بالکل ایسی بات ہے مقصود بھائی۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے، IG پنجاب سے اور دوسرے اسپیشل برانچ کے لوگوں سے، سیکورٹی برانچ کے لوگوں سے، تمام NGO سے، تمام سوشل ورکر سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس کی پوری مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور SHO سرائے مغل سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ جامعہ اور ایک بالکل صاف شفاف تحقیق کریں، اور اگر یہ اس پورے واقعہ میں اس میں شامل ہے تو اس کو اتنی بری سزا دینی چاہیے کہ یہ المیہ بن جائے، آئندہ کوئی اس طرح کا جو علی حسن جیسا درندہ صفت انسان ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ کرے، اس طرح ہمارے اسلام کو بدنام نہ کرے۔ یہ لوگ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ انتہائی شرمندگی والی بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور جو ہمارے اعتماد ہے بچوں دیکھو، جب چھوٹا بچہ ہوگا اس کے ماں باپ پہ، اس کے خاندان پہ کیا گزرے گی؟ ایک معصوم بچوں کے ساتھ، نابالغ بچوں کے ساتھ جب اس طرح کی حرکات ہوں گی تو وہ ساری زندگی اس کے ذہن جو سازی ہو گیا ہے، جو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بد فعلی والی، یہ اس کے ذہن سے مرتے دم تک نہیں جائے گی۔ بالکل جی، بہت ہی گھٹیا یہ حرکت کی گئی ہے، اگر کی گئی ہے تو ویسے تو ہم نے اس پہ مکمل انویسٹیگیشن کی ہے، مکمل حقائق معلوم کیے ہیں، اور FIR کے مطابق ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، ہر پڑھانے والا استاد غلط نہیں ہوتا، لیکن جو چیدہ تھوڑے اس طرح کے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ پہلے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے جیسے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ضرور ہے کہ اس کاری کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے۔ اگلی سٹوری کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔